Welcome students again for a discussion on the History Paper 3 course of IGNU, and today we will start the second block of the syllabus, that is Gupta and post-Gupta state and society. Guptas ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ, because the Gupta period is one of the most illuminative period of ancient Indian history. এই ପିରିୟଡଟା ଏତେ ପପୁଲାର, ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯେ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲିଖିଛନ୍ତି ବି ଲୋକ। ଆଉ ଏଇ ପିରିୟଡଟାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଡକା ହୁଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, classical age, or a period of Renaissance. This we will find out later on. But first, we should know what happened during this Gupta period. A Gupta period ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ capable ରାଜା, very powerful kings, and kings who were totally bent on developing the culture of this country. ସେଇପାଇଁ এই ପିରିୟଡଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଶାସନକୁ ଆଇଲେ in the 4th century CE, and କେତେ ଗୁଡେ ରାଜା ଥିଲେ who were really very great and famous. Now Gupta period ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ source material ଅଛି ଯୋଉଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା। ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ରଜତ ମୁଦ୍ରା ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶିଳାଲିପି ଅଛି, ତାମ୍ରଲିପି ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିଳାଲିପି ଅଛି ଦ ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ତାପରେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ अलाहाबाद प्रशस्ति, जोटाକୁ ଆମେ ଏବେ ଡାକୁଛୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରଶସ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର। ଏଇ ସବୁ ଲିପିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଜାଣିପାରିବୁ। ଗୁଡାଏ ଲିପି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ, mainly in the works of Kalidasa, Vishaka Datta, and so forth. So ବହୁତ ସୋର୍ସ ମିଳୁଛି ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତର ପୋଜିସନ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ମାନେ 4th century CE ରେ ଆଇଲେ, ମାନେ ରାଇଜ କଲେ ଟୁ ପାୱାର। ଭାରତ କେମିତି ସିଚୁଏସନ ଥିଲା? ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବି କୋଉ ବଡ ପାୱାର ନଥିଲା କି ବଡ କିଙ୍ଗଡମ ନଥିଲା, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଠି କେତେ ଗୁଡାଏ ରେମିନେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ କୁଶାଣସ୍ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, କାଶ୍ମୀର ଏଇ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କେତେ ଗୁଡେ ଶାକ ସାତ୍ରପସ୍ ବି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଛଡା କେତେ ଗୁଡେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଦ ୟଦୁହସ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡାଏ ସବୁ ମରାୱାସ୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ। ସୋ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡାଏ ନନ୍ ମୋନାର୍କିକାଲ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାୱାର୍ସ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତା ଛଡା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପୁରା ଗଙ୍ଗା ନଈ କୂଳରେ, ଗଙ୍ଗା ଭ୍ୟାଲିରେ, ଗଙ୍ଗା ଏରିଆରେ ସେଠି କେତେ ଗୁଡେ ନାଗରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା, ଦକ୍ଷିଣକୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ବିଦର୍ଭ। ବିଦର୍ଭରେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ
ପାୱାର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଦ ଭକାତକସ୍। ସେ ଭକାତକ ରାଜା ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଆଲାଏନ୍ସ, ବାହାଘର ଆଲାଏନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇପାଇଁ ସେଇମାନେ କିଛି ଥ୍ରେଟ୍ ନଥିଲେ ଗୁପ୍ତସ୍ ମାନେ। ଆଉ ଡେକାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡେକାନ, ଯେତେବେଳେ ସାତବାହନସ୍ ମାନଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ the Ikshvakus had risen to power, and in Tamil Nadu the Pallavas were in power, and in Karnataka also the Kamandakas were in power. So କେତେ ଗୁଡାଏ ପାୱାର ଆଇଲା ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାୱାର, ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତସ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ପାୱାର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଉଛି ଆମମାନେ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅରିଜିନଟା କୋଉଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସବୁ ହଉଛି ହାଇପୋଥେସିସ୍, କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସରେ ହେଇନି। କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ଥିବ ଗୁପ୍ତ, ଆଉ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିନି ଯେ ଗୁପ୍ତସ୍ ମାନେ କୋଉଠୁ ଅରିଜିନେଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାବିବା ଗୁପ୍ତସ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ। ଇଷ୍ଟର୍ନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କାହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଛି। maximum number of coins of the Guptas have been discovered here, hordes of coins. ଆଉ secondly, ଯୋଉ ସବୁ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆଗ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଜାଗା ହଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ଯେମିତି ପ୍ରୟାଗରାଜ, ସାକେତ ନିୟର ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆଉ ଟିକେ ଇଷ୍ଟକୁ ମଗଧ। ସୋ ଆମେ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ କରିବା ଯେ ଗୁପ୍ତସ୍ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ଫ୍ରମ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜିନିଓଲୋଜିଟା ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ କିଙ୍ଗସ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଅଛି କି ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୁପ୍ତସ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ଆଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଆଉ କୋଉ ପାୱାର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, ଫ୍ୟୁଡିଟେରିସ୍। କେତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ସେମାନେ କୁଶାଣସଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଲାଟର କୁଶାଣସଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସିରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଏଟା କାହିଁ କହୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେଇମାନେ ଟାଇଟଲ ନେଇଥିଲେ ମହାରାଜା, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ମହାରାଜା ଘଟୋତ୍କଚ ଗୁପ୍ତ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଜା କି ମୋନାର୍କ ଅଫ ଦ ଗୁପ୍ତସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ, ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ଟାଇଟଲ ମହାରାଜାଧିରାଜ, which is an imperial title. Now ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ସୋର୍ସ ବି ଜାଣୁ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ ଗୋଟେ ଏରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 319 କି 320 ସିଇରେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଡକା ହୁଏ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବତ, ଗୁପ୍ତ ଏରା। ଆଉ ଆକୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଫରେନ ରାଇଟର ଆଲବେରୁନି,
जे आसीथिले भारत को इन द 11th century C. Now Chandragupta I कर छोटो जगहटे थिला किंतु सी निजको पावर को आनिले निजर स्ट्रेंथ टाकू से सेटल करे नॉर्दर्न इंडिया केमिति by getting married into famous families. से matrimonial alliance द्वारा ताका पावर टाकू सेटल कर Chandragupta I got married to the daughter of the Lichavis. Lichavis माने गोटे बहुत पुराना लोक जो माने नॉर्दर्न बिहार रे शासन करते पूरा 6th century BCE from 6th century BCE रू से माने शासन करते और लिच्छवीज माने were very powerful कहना से रिपब्लिक थे आउ ताकर झियो को बाहाई थिले चंद्रगुप्त I कुमार देवी चंद्रगुप्त I जो बाहाले लिच्छवी प्रिंसेस को कुमार देवी को सीए ताको कमेमोरेट करिया पई गोटे सुवर्ण कॉइन इश्यू करले नोन एज द किंग एंड क्वीन टाइप कॉइन्स जो तरे गोटे पटे राजा और रानी को फोटो छवि अछि आ तार पछरे लिखा आइछि लिच्छवय ना लिच्छवीस सो एइथुरु हम क्लियरली जानि परछु जे चंद्रगुप्त I का समय रे गुप्त माने पावरफुल हेले इन द गैंजेटिक पे और ताको लोक माने रिस्पेक्ट देखि चंद्रगुप्त I का परे आइले द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्तस ताको ना थिला समुद्रगुप्त सीए शासन करले 335 CE रू till 375 C 335 CE रू 375 CE समुद्रगुप्त शासन करते समुद्रगुप्त was the successor of Chandragupta I केना से तांको पर राजा हेले किंतु गोटे प्रॉब्लम रह जाइछि गोटे कॉइन मिडिची केते गोटे कॉइन दी तीनटा कॉइन मिडिची जोतर लिखा आइछि जे काच गोटे राजा काच सीए चंद्रगुप्तଙ୍କ परे राजा है सो ए काच किए most probably गोटे war of succession हेतला भाई भाई मानको भितरे to become king and Kacha must have ruled for some time jodi if it is true किंतु historians माने आ गोटे different जिंस portray करछन से माने गोटे group of historians कहउछंती जे काचा war of succession रे मर जाई ताको मने पकई गिरी समुद्रगुप्त ताका नारे गोटे कॉइन इश्यू करते आउ केते कहंती जे समुद्रगुप्तଙ୍କର निज ना आउ गोटे थिला काच he was also known as Kacha but nothing can be proved and another group say that समुद्रगुप्त काचा को मारी के राजा है so it is not known आ एई विषय किछि लेखा आइनी समुद्रगुप्त को ऊपर जो सोर्स ता अछि द प्रयागराज की अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन
ତ अलाहाबाद प्रशस्ति जोटा लिखिथिले हरिसेन समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट सी किछि काच्य राजा विषय मेंशन भी करना किंतु जे गोटे छुट्टिया कंट्रोवर्सी देखै ए अलाहाबाद प्रशस्ति रे लिखा आइछि जे चंद्रगुप्त वन पूरा भर माने फुल सभा रे ताकर जो सभा रे पूरा भर्ती हेतला घर सिंहासन रु उठिकिरी समुद्रगुप्त को कुंडई पकेकिरी नोमिनी कले ताका निज नोमिनी कले चंद्रगुप्त कहले मो पर तमे राजा ऑलराइट समुद्रगुप्त राजा हेले किंतु एटा कोन पे करले तोर कोन आउट होतिले से काई हमको नोमिनेट करले so the war of succession he tai pare into we do not know anything about it. So now we'll see what the achievements of Samudragupta. अलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त को तो एकदम हाइट्स ऑफ प्रेज को नहीं जाए से तांको बड़िया कंकरर तांको बड़िया आइडियल राजा is very rare to find. And जदि हम एक्चुअली देखिबा समुद्रगुप्तଙ୍କର achievement, you will be astonished. And the British writers called him the Napoleon of India. इत्ते conquest ताकर थिला समुद्रगुप्त उत्तर भारत कंकर कले दक्षिण भारत कंकर कले बॉर्डरिंग स्टेट्स कंकर कले he was a great conqueror. समुद्रगुप्त गोटे एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करते पूरा एग्रेसिव पॉलिसी प्रथम से केते गुडाए उत्तर भारत राजा मानू परास्त कले तापरे दक्षिण भारत गले 12टा राजा को परास्त कले फेरिकिरी आउ 9टा उत्तर भारत राज्य में परास्त केते हिस्टोरियंस कहती जे गोटे युद्ध फाइट करथिले आर्य भारत रे कि नॉर्दर्न इंडिया ताकू दीटा स्प्लिट करिगिरी हरिसेना लिखिचंती किंतु व्हाटएवर इट माइट हैव बीन सी तो सेति राज्य मान को कंकर करिथिले थरे करंतु कि दी थर प्रथम से जिते सिंहासन में बसले से प्रथम 3टा राजा को सी नॉर्थ इंडिया रे परास्त कले जने थिले अच्युत्य ऑफ छात्र नागसेना ग्वालियर रो आ गोटे कोटा राजा जे रूल करते पंजाब रे आ दिल्ली पाखे ताकू से परास्त करी सारला परे से दक्षिण भारत को गले दक्षिण भारत कंकर करया पई गोटे नॉर्दर्न किंग रो वाज अ वेरी ग्रेट थिंग नो वन हैड डेयर्ड डू इट एंड समुद्रगुप्त डिड इट सीए गोटे रूट फॉलो करले जोटा went by the eastern ghats of India. 12टा राज्य को सी कंकर कले आ से 12टा राज्य को ना पूरा क्लियरली मेंशन हिची इन द अलाहाबाद प्रशस्ति श्री प्रयागराज प्रशस्ति ताक भितर प्रथम होचंती महेंद्र ऑफ कोसळ को आइडेंटिफाई कराइची एज द किंग ऑफ संबलपुर एंड रायपुर एरिया ओडिशा को आस्ते नेक्स्ट राजा का ना अछि व्याघ्र राजा ऑफ महाकांतार बाघ राजा ऑफ महाकांतार बड्ड जंगल how this has been identified with Jaipur in Koraput district of Odisha. Then
Next king was Mantaraja of Korala. Mantaraja of Korala Hochi, the forest Sonpur area of MP, Madhya Pradesh. Then the king's name is Mahendragiri of Pishtapura. ये होचंती Mahendragiri of Pithapuram. Pithapuram गोटे जगह on eastern Godavari. That is Andhra Pradesh. Next king mentioned is Swami Datta of Kuttura. Swami Datta of Kuttura. Seta hochi Kuttura is Ganjam area. Ganjam district. So Swami Datta would Raja thile most probably in this area. Then the next king mentioned is Damana of Erandapalli. Damana of Erandapalla is a king who was ruling in western Godavari district. Then comes Vishnugopa of Kanchi. This is Chingelpur district of Andhra Pradesh. ये सब identification so बहुत कष्टरे हिच. Then we come across a king known as Nilaraja of Avamukta. That is again in the Godavari valley. Nilaraja of Avamukta. Then Hastivardhana of Vengi. Vengi is the Krishna and Godavari delta. जोटी Krishna Godavari Bay of Bengal रे पड़ती. ये area टा होची Vengi. So ये जगह रे Hastivarman राजा से परास्त कर. Next, he defeated Ugrasena of Padaka. जोटा होची Nellore district of Andhra Pradesh. Then Kubera of Devarashtra, that is Vishakhapatnam. Devarashtra is Vishakhapatnam. And last is Dhananjaya of Kustalapura, which is down south, Tamil Nadu. So Barata, Dakshinapata Rajanku se defeat kare. How Sabbu in the jungle track on the coastline of eastern India. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ସେ ଦିଟା ଗୋଟେ ପଲିସି ସେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ. ସେ ପଲିସି ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ ଆଉ ମୋକ୍ଷ. ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ. ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ମିଶଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ as independent rulers. କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜାମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ गिफ्ट टैक्स दौले समुद्रगुप्त, जो थे समुद्रगुप्त ट्रेजरी को बहुत वेल्थ आई. तापर समुद्रगुप्त अगेन अकॉर्डिंग टू द अलाहाबाद प्रशस्ति फेरिले उत्तर भारत को आउ सेठी 9टा उत्तर भारत राजा को परास्त कले. आउ सेटा होची मेनली से काहा को परास्त कले. से परास्त कले मेजॉरिटी नागराजा. ए नागराजा माने बहुत एरोगेंट थिले, बहुत पावरफुल थिले. सो से नागराजा को जानी किरी हरैले कने जो 9टा राजा को से परास्त कले ताको भीतर ना अछि गणपति नाग, नागसेन, नागदत्त, चंद्रवर्मन, सो नागराज. तापरे समुद्रगुप्त जेते फ्रंटियर कंट्रीज मानु को भी परास्त कले. आउ एटा भी मेंशन हिची ए प्रशस्ति रे.
को सब जगह को से कंकर करले से कंकर करना ताको परास्त कर से परास्त कले बेंगल को ईस्ट बेंगल समतट समतट then Nepal and mainly Kamarupa or Assam तांको ये परास्त करके तुम छाड़ी देले किंतु वार्निंग देले जे मो बॉर्डर के तमे प्रॉब्लम करिवो नाही यू विल नेवर अटैक मी आ वर्ष को तरे गोटे ट्रिब्यूट दो सो एमिति पॉलिसी समुद्रगुप्त गुड़ाई राज्य संगे कले केते राजा सब कंप्रोमाइज करी गले आ निज झील मान भी ऑफर कले तमे बाहर सो समुद्रगुप्त was a very great conqueror. Samudragupta also was culturally very strong. ताकर गोटे कॉइन मिली जो तरह में देखु से वीणा बजाउछन द वीणा टाइप कॉइन so he culturally was very strong. Anyway समुद्रगुप्तंकर परे आइले आउ गोटे जिनिस समुद्रगुप्त according to literature और coins तांका coins समुद्रगुप्त गोटे अश्वमेध यज्ञ भी करथिले to show his imperial title गोटे सुवर्ण कॉइन मिली मुद्रा मिली जो थरे समुद्रगुप्तस्य लिखा है आ सेही थरे अछि राजा का फोटो छवि ताका संगे रानी कर आ आर पट साइड रे अछि गोटे घोड़ा बंधा है गोटे सैक्रिफाइसल पोस्ट आ तले लिखा है अश्वमेधस्य यज्ञ से विषय हरिसेन किछि मेंशन करना probably हरिसेन अश्वमेध यज्ञ आगु मरि जाइथिले he would have died before that किंतु लिटरेचर रे अछि पुराणस रे अछि जे समुद्रगुप्त had performed अश्वमेध यज्ञ to get himself an imperial title, powerful title. Now Samudragupta was succeeded by his son Chandragupta II. Chandragupta II is also known as Chandragupta II Vikramaditya, one of the most popular and successful rulers of the Gupta dynasty. Chandragupta II राजा हैला परे से केते गुडा जगह कंकर करले कल्चरली he gave a boost to the Gupta dynasty, patronized men of literature and art जो पई ताको समय रे देश बहुत उन्नति कर ना चंद्रगुप्त II को विषय रे गोटे कंट्रोवर्सी पुरई दी चंती गोटे लेटर राइटर ऑफ द 7th century CE विशाखा दत्त होचंती सेही राइटर जे लिखिथिले गोटे बही मुद्रा राक्षस किंतु से आउ गोटे बही लिखिथिले जार ना होची देवी चंद्रगुप्त देवी चंद्रगुप्तम रे से लिखिचंती जे चंद्रगुप्त II कर गोटे बड़ भाई थिले आ तांका ना थिला रामगुप्त रामगुप्तଙ୍କ स्त्री थिले ध्रुव देवी रामगुप्त एते
पावरफुल सोल्जर नथिले कि फाइटर नथिले किंतु से बहुत चाहूले तांको ऊपर फोकस हो लोक तो सी गले साकस मानकू परास्त करने पश्चिम भारत किंतु साका सत्रप राजा तांको परास्त करके बंदी करदेले सी एते डरी गले जे तांको काले मारिदेबे बोली सी पॉन करदेले तांको स्त्री को राजा पे से कहले मो स्त्री को तुम दे दउछि तुम मते छाड़ी अब यही खबरटा से चंद्रगुप्त टू भाई को पठे चंद्रगुप्त टू एटा शुणिकी भीषण रागी किंतु गोटे रानी बेश होकर से गले साक कैंप को से कहले मु ध्रुव देवी और जिते ओढ़ना टिकिले से साक राजा जानले जी चंद्रगुप्त टू से साक राजा मुंड काटिले हाउस इवन he killed his brother रामगुप्त हाउ सी ध्रुव देवी को बाहाई गिरी आइले आसिकरी शासन आरंभ करले पाटलिपुत्र we do not know whether this story is true or not किंतु ताकू एक्सेप्ट करूची पढ़ लिखा लेखा लाइक हर्षचरित सेथरे से ए विषय लिखचंती आ ध्रुव देवी was a wife of Chandragupta II. So whatever it might be, Chandragupta II had great matrimonial alliances also. He got married in the Kadamba family of Karnataka and brought about peace between these two families. तापरे तांकर ध्रुव देवी गोटे झील होता जहाँ ना थिला प्रभावती गुप्त से प्रभावती गुप्त को बाहादेले महाराष्ट्र विदर्भर राजा रुद्रसेन टू को जी थिले वकातक राजा सो वकातक परिवार संगे भी सी भल संपर्क नहीं आइले थ्रू मैट्रिमोनियल alliances. तापर तांकर गोटे इंस्क्रिप्शन अच्छी which is known as the Udaygiri cave inscription. से Udaygiri cave inscription रे लिखा है जे सीज गले गोटे जगह को in West India to fight with the Saka king Rudrasimha III, and it is known that Chandragupta II killed Rudrasimha III. अब जिते बड़े से साका राजा को मारिले रुद्रसिंह III को मारिले से टाइटल नेले विक्रमादित्य कहना बहुत आगुरु उज्जैन विक्रमादित्य द लेजेंडरी विक्रमादित्य सी भी गोटे साका राजा को मारि सो चंद्रगुप्त II took up the title Vikramaditya after killing this Saka Raja Rudrasimha III. Now Chandragupta II, during his time, occupied after killing the Saka king the whole of Gujarat, Sindh, and Western India, and now the whole of northern India was under him. He died a very powerful ruler. Chandragupta II परे आइले तक पुआ जहाँ ना थिला कुमारगुप्त कुमारगुप्त टाइम रे कुमारगुप्त शासन कर चंद्रगुप्त शासन करथिले फ्रॉम 375 C to 414 C. A 414 C till 454 C शासन गले कुमारगुप्त किंतु कुमारगुप्त तक समय रे
दरकार पड़ने किसी युद्ध फाइट करे कहना सब तंग पे ଥିଲା he had a very peaceful life किंतु तांका पुआ स्कंदगुप्त जी शासन कले फ्रॉम 457 to 454 to 467 CA he had to face a lot of problems कहना स्कंदगुप्तंकर गोटे भितरी इनस्क्रिप्शन अच्छी जो से लिखुचंती जो दिन टू से शासन करने आरंभ कले ताकू सदा बेले इंटरनल रिबेलियन हैला आउ हुनर्स माने हुनर राजा माने ताकू अटैक कले वेस्टर्न बॉर्डर एटा हेइतिला कुमारगुप्तଙ୍କ समय किंतु कुमारगुप्त स्कंदगुप्त को पठेइतिले ए हुनर्स मान को परास्त करे किंतु हुनर्स मान को परास्त करि परले स्कंदगुप्त पराडु हम देखिबा ए हुनर्स माने responsible थिले for the decline of the Gupta empire so हम देखिलु केते गुडे famous kings of the Gupta period so एना हम आसीबा ता शासन को केमति शासन से करथि ताकर शासन कोन गुप्त राजा माने जितर शासन करुथिले सेही माने किछि आइडियाज नै थिले ताको प्रेडिसेसर्स फ्रॉम द सातवाहनस द कुशानस एंड मौर्यस ताकर सबुटू सेंट्रल पावर थिला द किंग it was a typical monarchical government जोटी monarch होची center of everything king was everything how king जो सब titles नो थिले जोटा अच्छी literature रे inscription रे सेटा पढ़िले जानिबो जे से केते पावरफुल थी गोटे राजा टाइटिल नेतला महाराजाधिराज परम भट्टाकर परमेश्वर धर्म महाराजा so on and so forth he ruled by the divine right of kingship जते बेले गुप्त राजा माने आसुतिले तांकर कोर्ट को सेते बेले गोटे लोक पढुतिला पछरु as powerful as Yama as rich as Kubera as invincible as Vishnu so they were compared with gods but they had duties to perform and their main duty is to protect dharma law they had to look after the people they had to lead the people to war they have to maintain peace in the country they have to look towards the economic development of the country सब responsibility lay on the shoulder of the king now the king had two great advisors one was the Raj Purohit and another one was the Mahadandanayak the chief justice he had other advisors also because from many sources we know that he also had a mantri parishad and he consulted his ministers during the time of war and also during the time of peace the whole empire of the Guptas the great area was divided into provinces each province was known as a bhukti it was called a bhukti and this each bhukti was under a governor or a viceroy who was known as Uparika. This Uparika
was either appointed by the king, seeing the person's merit, or he belonged to the royal family. Rajbangshar lok hoithiba. And Uparika was responsible for the administration of each bhukti. Then each bhukti was divided into several districts, and each district was known as a Vishaya. And Vishaya was under a district officer who was known as Vishayapati. This made their administration easier. Even in the army, there was a full-fledged vigilance. Army ro kette guday wings ro sabu thile officers who took care of each wing, like the Aswapati, who was in charge of cavalry, the Pillupati, who was in charge of elephants, and they had one officer in the army known as the Sandhi Vigrahika, an officer who was responsible for maintaining peace and fighting wars. So this was a simple type of administration which you find during the Gupta period. So now coming to their economy, here we tread very important grounds. କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଗୁଡେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ଆଗ ଯୁଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଏରାରୁ କେତେ ଗୁଡେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛି ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ economic or economy of the Guptas was agriculture. सबको डिपेंड करता एग्रीकल्चर ऊपर. ट्रेड एंड कॉमर्स थिला किंतु ट्रेड एंड कॉमर्स वाज ऑलवेज सेकेंडरी. एग्रीकल्चर वाज गिवन प्रायोरिटी एंड बहुत इंप्रूवमेंट करा होतला भी एग्रीकल्चर सेक्टर. कहीं ना गुप्त चाषी माने कर नॉलेज थिला जेटा 12 प्रकार रो सॉइल अछि. सुखिला सॉइल, उदा सॉइल, जास और सबुटू फर्टाइल सॉइल को से माने डाकुतले उर्वर. आ गुप्त राजा माने गोटे स्कीम भाबिले टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. से माने भाबिले जदी सीए आउ गोटे लोक को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देबे गोटे गोटे एरिया को बुझिया पई. सो सेई लोक विल ट्राई हिज बेस्ट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. सो केते गुडे लैंड्स दिया है गला मेनली टू ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस पीपल which came to be known as Agrahara land grants. ଆଉ ଆମର କେତେ ଗୁଡା ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁଛି ଯେ ଜାଗା को केमती माप होउथिला. that was known as vapi. तार कोन एग्जैक्ट मेजरमेंट वी डोंट नो. आ गुडे रॉड मिडिची जोतरा हम जानि परछु जे मप्पा होउथिला जमी. That means they maintained the distinction between land to land. ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡାଏ क्रॉप्स सेई माने ग्रो करूथिले. राइस, व्हीट, बार्ली, मेज सब प्रकार क्रॉप्स से माने ग्रो करथिले.
ଆଉ କ୍ରପ୍ସ କୁ ବି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଗଲା in the relationship between the king and the farmer. Farmer aguru was only connected with the king, used to pay tax to the king. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଆ ହେଇଗଲା ଟୁ another person, ତାହେଲେ 3 ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମାହିପତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ତାପରେ ଜଣେ ମିଡିଏଟର, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଜାଗା, ଆଉ କୃଷକ, ଯିଏ ଜାଗାକୁ ଚାଷ କରେ। ଏଇଥିରେ କଣ ହେଲା, ଚାଷୀର ପୋଜିସନଟା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। He had an intermediate. So ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା what is known as feudalism, ସାମନ୍ତ ରାଜା ସିଷ୍ଟମ। ପରେ ତାକୁ ରଖା ହେଲା। But this is the beginning of feudalism in India. ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆସୁ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସକୁ ଆସୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ବେଳେ ଟିକେ ଟ୍ରେଡ୍ କମିଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯୋଉ ଚାଇନାରୁ ଯୋଉ ସିଲ୍କ ରୁଟଟାକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ପାଇଲେନି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସିଲ୍କ ଯାଉଥିଲା, ଦ ବାଇଜାଣ୍ଟାଇନ୍ ଏମ୍ପାୟାର, एकदम सेंट्रल एशिया पर ସେଇମାନେ ଶିଖିଗଲେ ଆର୍ଟ କେମିତି ସିଲ୍କ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ସିଲ୍କ ନେଲେନି ଚାଇନା। ସୋ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରିପାରିଲେ, ସେଇଠି ଟ୍ରେଡ କମିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମର जो ट्रेड होता रोमन एम्पायर संगे, ईस्टर्न रोमन एम्पायर संगे, से ट्रेड भी कमिगला। कहीं गुप्त पीरियड बेले ईस्टर्न रोमन एम्पायर रियलाइज कला जे इंडिया ताठू एते सुना एक्सट्रैक्ट करि नउची वाणिज्य रे जे तांकर सिचुएशन खराब हो गलानी रोम रे। सो से वाणिज्य बंद करदेला भारत संगे रे। आ तार हमर पूरा एविडेंस अछि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू को समय रे बहुत सुना कॉइन्स इश्यू होइछि। कितने सुना कॉइन्स, सुना कोठु आस्तला, सुना आस्तला रोम। किंतु स्कंदगुप्त समय रे आमे देखुचु सुना बंद होइकरी रूपा कॉइन इश्यू है, सिल्वर कॉइन्स। सो कितने हिस्टोरियंस माने कहिले जे आरंभ हो गला गुप्त पीरियड रो पतन। किंतु ना, रोमन एम्पायर सुना दबा बंद कर देला। सो कुमारगुप्त जो जिनस पाइले लोकली रूपा सेटा को यूज करले, किंतु सेटा भी ताको शासन पर बंद हो गला। इश्यू ऑफ silver coin stopped even after the period of Skandagupta. So you see, what a trade or decline hela during the Gupta period. Kintu in the field of handicrafts, in the field of cottage industries, हमर बहुत डेवलपमेंट हला और इंटरनल ट्रेड बहुत चलिला। कहना हमर कित्ते हैंडीक्राफ्ट जो होथिला सबु होथिला अंडर द गिल्ड सिस्टम। सबु जिंस पे गोटे गिल्ड थिला, से गिल्ड प्रोटेक्ट करथला वर्कर्स मान, टैक्स भी भरुथिला
वर्कर्स सब जिनस गहना हो लुगा हो कि लग्जरी आइटम्स हो जहाँ सब तैयारी होतला सब ताका सब डिफरेंट गिल्ड्स थिला अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड सोसाइटी से मन से गिल्ड अनुसार काम करिकरी आमदानी करते हाउ ए गिल्ड्स वर वेरी फेमस produced a lot of goods. So you see the economy of the Gupta period decline kala because of the Agrahara land grant system and stoppage of trade with foreign countries. Tilla in the Komigona trade, it was not the same as the earlier period. So now we will come to the most important topic of the Gupta period, that is Gupta culture. Aji a period ta Bharata itihas re is known as a landmark, and people call it the golden age of the Guptas. Now whether it is a golden age or not, what type of age it was, hame janiba after discussing the main aspects of Gupta culture. Gupta period re hame gotte jinsa dekhuchu जे से राजा मानकर धन थिला और मन भी थिला to develop art and literature. और जो दीटा मिसी जाए बहुत उन्नति. किंतु गुप्त पीरियड रो गोटे रिमार्केबल जिनस थिला जे गुप्त पीरियड रे आर्टिसंस माने लेखक माने से माने चेष्टा कले केमिति फॉरेन रो इन्फ्लुएंस टाको बार कर दे पे हम भारत संस्कृति. They wanted something Indian. They wanted to break all tethers with foreign influence. क्या गुप्त पीरियड आगुरु आम जो देखुचु मौर्यस हो कि अन्य को इवन local kings all used or all were influenced by Greek or Persian art. They were influenced by Greek and Persian literature. एटा को गुप्ता आर्टिस्ट माने चेष्टा कले शेक ऑफ कर दे. तो एठी हमें देखछु प्रथम तर आरंभ होची गुप्त पीरियड रे व्हाट इज नोन एज इंडिजिनस आर्ट. हम मट्टी हम नेटिव आर्ट जो पई गुप्त पीरियड इज वेरी इंपोर्टेंट. गुप्त पीरियड रो केते गुडे स्पेशल फीचर्स होची. गुप्त पीरियड रे प्रथम थर पई हमर ब्राह्मण देवता मानक पई मंदिर तैयारी हैला. ता गुरु केबे भी मंदिर नथिला हमर ब्राह्मण गॉड्स को पई ओ ब्राह्मणिकल गॉड्स को. प्रथम थर गुप्त साम्राज्य समय मंदिर तैयारी हैला. सी पुनी फ्री स्टैंडिंग मंदिर गोटे मंदिर जोटा पूरा खुला पड़िया पहाड़ बैकग्राउंड गुंफा मंदिर
आ गुप्त पीरियड रे प्रथम थर पर मूर्ति तैयारी है ब्राह्मण देवदेवता मूर्ति तैयारी है द इमेज ऑफ विष्णु शिवा Parvati, Lakshmi, all were made during the Gupta period. ଆଉ ଯେତକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ରେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ thought, Indians nature, India's vegetation. At the same time, साहित्य जो लिखा है it was just remarkable that एते सुंदर effusions आसिबो from the works of a man known as Kalidasa. Abhigyana Sakuntalam is a masterpiece. Now, let us see whether the Guptas were bigots. They worshipped Brahman gods or not. Yes, they followed the Brahmanical religion, but they respected Buddhism and Jainism. Buddha's best images belong to the Gupta period. They maintained Buddhist shrines, Jaina shrines, and it is rumored that Kumaragupta thile Bauddha dharma grahana Kumaragupta. We will first discuss the building of temples. केते गुड़े गुप्त मंदिर एपर्यंत नहीं अछि single temples Tigawa Umbrai केते गुड़े जगह रे which I'll tell you. Now first is जेते बड़े गुप्त आर्टिसन को कोहाला तो फ्री स्टैंडिंग मंदिर तैयारी कर से को मंदिर देखि से किछि मंदिर देखि से देखला स्तूप फ्री स्टैंडिंग स्तूप से जा मंदिर देखला पहाड़ रे गुम्फा children, thank you for listening to me. Tomorrow we will continue this topic of Gupta culture and we'll go over to the post Gupta period and come to the interesting topic of Harshavardhan. Thank you.